Morning guys. Oh, Salay. Say hello. Hello. Breakfast, your breakfast. No. You eat your foods. Oh, you go to school. Guys, magluto tayo. Lubos ng kamuting kahoy. Gisa natin. Saugan natin ng sardinas. Gisaan na natin. Use oil na naman to guys. Lagay na natin. Para maubos na. Bawang. Lagay na natin agad ng bawang. Yan guys. Brown na. Lagay na natin tong sibuyas. Yan guys. Naluto na. Lagyan na rin natin ng luya. Lagay na natin itong sardinas. Lagyan natin ng 2 latang sardinas na tubig. Ayan guys, pangalawang to. Hintayin natin kumulo bago natin ilagay ang talbos ng kamuting. Lagay na natin itong sili. Yan guys, kumukulo na. Hinalo ko na yung tirang manok kahapon. Lagay ko na tong dahon ng kamuti, talbos. Lagyan na natin ang asin. Bitsin. Guys, may sahog na pa, no? Karne ng manok. Tira nila. Yan guys, naluto na. Mukbangin na natin to. Thank you very much, Jesus Christ. Buddha blessing. Love Jesus Christ. Kainan na. Yummy. Mukbang na, Salay.